أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم an balima silamɛw n'an balima maliyɛnw ni an balima kerecɛnw ni maliyɛnw yɛrɛ yɛrɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada. Ne ka laada tɛ video kɛ ye, nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye depuis ala ka n da n ka video kɛ ko n b'a publier Facebook sanfɛ, mais ni dantɛmɛ walew bɛ ka kɛ a ka kan an k'an baden maliyɛnw tɛgɛ minɛ u kana tugu filibaganciw kɔ ka taa dingɛ kɔnɔ. Sinon ne ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye, ne bɛ video de publier YouTube sanfɛ n'o ye an karamɔgɔ Sherif Usumani Madani Hayidara ka wajuluw ye o n'a denw ka wajuluw n'u bɛ n wele ko Seba. O la komi nin wagati in na fiɲɛ dɔ wulilen don Mali kɔnɔ, aw bɛɛ b'a kalama k'a fɔ mun bɛ sen na, n'o de ye maaninw saralen don ka bila maabaw la k'u dɔgɔya. Bon, ko mana kɛ cogo o cogo minnu bɛ yen n'olu m'a faamuya au lieu de ka réflexion dɔɔni kɛ ka ko in ɲɛɲini, u bɛ tugu ninnu ka fiɲɛ wuli jugu kɔ ka taa u yɛrɛ mago sa. O de la n y'a kanu vraiment kana pour que ka se ka dɔɔni fɔ olu ɲɛna k'u tɛgɛ minɛ u kana se ka taa dingɛ kɔnɔ ka t'u yɛrɛ halaki. Minnu bɛ k'a fɔ bilen olu ko tɛ quoi, mais u bɛna minnu hakili suɲɛ ka jouer olu hakili kan yali olu ka taa fili ba dingɛ kɔnɔ. N y'a kanu ka nin video kunkurunin in kɛ pour que k'an balimaw n'an sinji maliyɛnw tɛgɛ minɛ. A fɔlɔ ye jumɛn ye n'o ye Rashbati ye. Rashbati bi bɔra ka manamanakan caman fɔ Sherif Usumani Madani Hayidara ma. Maliyɛnw a b'aw sigi ka kow jateminɛ, an ka baara kɛ ni kodɔn ni faamu ye, an kana dusu bila hakili ɲɛ. Ni kuma fɔra a ɲini k'a dɔn mun de bɛ ka fɔ, mun de don, a tigi balolen bɛ yen, a kɛwale ye jumɛn ye depuis kunun fo ka n'a bila bi la. N'a fɔra Mali kɔnɔ ko Sherif Usumani Madani Hayidara, hali sɛ bilahi a b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ dɔ tɔgɔ fɔra. O ye jumɛn ye? A wulila ka karamɔgɔ dɔgɔya Malitɛlida ko la, ko Malitɛlida mɔgɔw wulila ko karamɔgɔ ma kuma. Karamɔgɔ dun ye démarche min kɛ ji jukɔrɔ faamaw fɛ yen, a kun kan k'o de ɲɛɲini k'o dɔn, sabula ale fa yɛrɛ ye IBK ka ministre ye. N'a kun y'o ɲininka lala o kun n'a tɛgɛ minɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la karamɔgɔ y'a seko kɛ. Mais Rashbati mago t'o la parce que mɔgɔ min b'i bɛɛ kɔ i dɔnni t'o tigi fa quoi. A y'a ka manamanakanw fɔ karamɔgɔ ma en même temps tuguni ko IBK de bɛ ka karamɔgɔ ka mawuludu financer. Komi an balima caman bɔra ka kuma o kan, an tɛna an da don o la. Depuis ala ka karamɔgɔ da k'a ye Ansar créer fo ka n'a bila bi la, Ansar ka financement ma bɔ diɲɛ fan si. Ansaru yɛrɛ de jɔlen don n'u ka mouvement fɛn bɛɛ depuis kunun fo bi. Wa bilahi an bɛ taa lahara an ka wari tɛ bɔ arabu kun kana k'a bɛna an ka mawuludu financer, kuma bɛ k'an ka mouvement financer. Karamɔgɔ tɛgɛ kɔrɔtalen don la fo lahara. O tamakiya bɔ i la quoi Rashbati. I tɛn'o mɛn wa i tɛn'o ye. N'i y'o mɛn don o don o y'a sɔrɔ diɲɛ wulila. I ye karamɔgɔ interpellé k'a fɔ ko karamɔgɔ ma ta kuma ko de ko ala ka kuranɛ b'a bolo, ko ma kuma Malitɛlida kuma la. Mais toi ton papa il est ministre de IBK. Don o don a bɛ conseil des ministres suit IBK fɛ. Pourquoi i ma Bacili interpellé k'a fɔ n fa fantanw tɔɲɔna, i bɛ IBK ka gouvernement na, i saralen don a ka ministre ye, n fa a lajɛ i ka ko dɔ kɛ nin ko in na pour que fantanw ka hakɛ ka se ka segin u ma. I ye nin manamanakan in bɛɛ fɔ maabaw ma, an m'a ye k'a fɔ dakuruɲɛ kelen i y'o kɔrɔta k'o fɔ i fa ma. O b'a yira k'a fɔ Rashbati e sulen don ka bila wale dɔ la, i bɛ k'i kɛ bafaji kan, i yɛrɛ tɛ ba mun tigɛcogo dɔn. N'i b'a dɔn k'a fɔ ko Sherif Usumani Madani Hayidara tɛ sigi gansan na, a bɛ ala n'a kira ka sigi de la, bilahi i tɛ wuli k'a fɔ k'i bɛ guloki bɔ k'i bɛ karamɔgɔ Hayidara kɛlɛ, kuma tɛ k'a dɔgɔya. I bɛ ɲininkali kɛ dɔɔni n'i tɛ dunanya Mali ko la. Kunun tɛmɛna yanni bi ka se. Minnu y'u nin da nin kan olu bɛ min bi, olu kɛra cogo di? Ne bolo i kun kan k'o de ɲɛɲini fɔlɔ yanni i kana k'a fɔ k'i b'an karamɔgɔ kɛlɛ. Donc i ka dɔgɔ o la kojugu, mais ala natɔ don. Vraiment n bɛ ka nin kɛ an baden minnu bɛ ka tugu i kɔ ka sɔrɔ o tɛ ka a jateminɛ ka hakili jagabɔ, bilahi n bɛ k'an adresser u la olu dɔrɔn de gasi kama.
u kana taa fili kɔnɔ sinon ala tilala ka baara la ala ye mun kɛ jɔn ye mɔgɔ tɛ se k'o kunbɛn karamɔgɔ Hayidara bɛ bonya mun na bi ala de ka bonya dilen don karamɔgɔ Hayidara de ko ale ka sa kunu ala ka jɔn k'ale ala ka tiɲɛ mɛn u ka baara kɛ n'a ye hali n'o bɛ bɛn ale nin dili ma ala ma ale nin ka t'o la maliyɛndenw ka ala ka tiɲɛ mɛn silamɛw ka ala ka tiɲɛ mɛn ala y'a dɔn k'a fɔ o b'a ŋaniya la o b'a dusukun na ala ko Hayidara e tɛ sa na tila k'e bonya parce que n y'a dɔn k'a fɔ e tɛ jɔyɔrɔ ɲini na e bɛ ka ne ala de ka diinɛ lase i ni n'i ka nafolo la Hayidara ne dɛmɛ n'i seyɔrɔ la mɔgɔw sigilen tun tɛ ni mun ye k'a bɛ manamanakan fɔ ko bonya minnu kɛlen don karamɔgɔ Hayidara ye n'o ye mobili ye mais mobili ye mun ye ça c'est des petits trucs matériels ala de ko k'a b'a di a bɛ ka di Hayidara ma Hayidara yɛrɛ seko t'o la quoi bilahi o ye kelen ye a filanan ye jumɛn ye an balimakɛ min bɛ ka a yɛrɛ ɲɛda masquer ka voix masquer ka manamanakan fɔ karamɔgɔ Hayidara ma n'a kɛlen don k'a yɛrɛ tɔgɔ kɛ ko Malika n bɛ mun fɔ an balimakɛ ɲɛna a ka sabali bi ma dugujɛ walahi bi ma dugujɛ c'est-à-dire ni maliyɛnw yɛrɛ bɛ ka jateminɛ kɛ ko la est-ce que nin ka crédibilité yɛrɛ b'a to mɔgɔ kan k'i sigi k'i bɛ Malika lamɛn mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye hɔrɔn ye k'i ye yɛrɛ wolo ye maliyɛnden yɛrɛ ye i man k'i dogo image dɔ kɔfɛ i man k'i dogo video dɔ kɔfɛ k'e bɛna ka na fitinɛ wuli ka maliyɛndenw bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw su ka kɛ tiɲɛni kan e yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ i ye cɛ ye k'i ka cɛya dafalen don k'i ye maliyɛnden yɛrɛ n'i bɛ k'i yɛrɛ wele ko Malika yɛrɛ bilahi lezi e kun kan ka bɔ k'i video bɔ mɔgɔw k'i ye i n'a fɔ ne yɛrɛ filɛ ka video kɛ cogo min na k'i tɔgɔ fɔ k'i bɔyɔrɔ fɔ o de la mɔgɔw b'a dɔn k'e ye cɛw dɔ ye quoi mais kuma wɛrɛ t'e da faso ci kuma kɔ maaba dɔgɔya karamɔgɔbaw dɔgɔya ka minisiriw dɔgɔya ka faamaw dɔgɔya hali ye ala o talaw yɛrɛ dɔgɔya est-ce que mɔgɔ kan k'o mɔgɔ lamɛn yɛrɛ i bɔfan ma dɔn i ka taabolo ma dɔn diɲɛ don o don e de bɛ ka kuma kura fɔ karamɔgɔ Hayidara ma o tɛ karamɔgɔ ko kan ka n'aw jaabi ye walahi an t'aw jaabi mais nin kun ye mun ye dɔrɔn minnu bɛ yen n'olu ma ko in faamuya u ka ko in faamuya u kana taa halaki dingɛ kɔnɔ bilahi n bɛ ka video in kɛ o de kama sinon ninnu ta ala natɔ don komi ala ka ko ye wagatiw de ye n'a ma se a tɛ kɛ adamaden dun ka teli donc ni teliyara kojugu ala ma dɔrɔn i b'a jɛ ala natɔ don Malika e bɛna dɔn ni ala bɛ yen ni ala tɛ yen Arashibati e bɛna dɔn ni ala bɛ yen ni ala tɛ yen n y'o de fɔ kuma daminɛ la minnu bilala Hayidara kɔ k'a fɔ k'u bɛ nkalonjugu da la k'u b'a mankutu tiɲɛ ou bien k'u b'a faga olu ka ko kɛra cogo min na e kun kan ka histoire lajɛ dɔɔni k'i yɛrɛ renseigner yanni ka t'i bila ni terrain kan quoi minnu bɛ k'i su olu b'a dɔn mais olu yɛrɛ tɛ se ka bɔ ni wari de dir'i ma ni faamaw de bɛ k'i nɛgɛn opposants de bɛ k'i nɛgɛn mun yɛrɛ ye dabali ban karamɔgɔ wɛrɛw ka ye e côté la tuguni minnu bɛ k'e soutenir k'e su ka bila karamɔgɔ Hayidara la vraiment o ye ne dabali ban bilahi mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ka tila ka k'a jugu fɛ quoi i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ karamɔgɔ Hayidara fɛ ka tila ka mɔgɔ supporter mɔgɔ min bɛ ka karamɔgɔ Hayidara dɔgɔya an ye kodɔnnaw de an ma kalan an ka kalan ma taa yɔrɔ si abadajan an ma deli k'o kɛ an t'o dɔn mais ni ala ye hakili d'i ma i b'i miiri ni hakili ye i ka ko dɔn i ka ko faamuya ala man kɛ bagan ye a man kɛ adamaden gansan quoi o bonyana hakili ma bilahi jɔyɔrɔ ɲini ye tiɲɛ fanga ɲini ye tiɲɛ tɔgɔ ɲini ye tiɲɛ mais ala ye mɔgɔ min ka bonya kalifa la a m'a san ni tɔgɔ ye a m'a san ni yɛrɛ yira ye a m'a san ni faamaw fɛ yen kulokɔrɔ duma kuma fɔli ye fo a y'a san ni ala ɲɛsiranya de ye k'a san ni tiɲɛ fɔ ye ni aw nana k'a bɛ bila la k'a b'o buruja bilahi a bɛ k'aw yɛrɛ de mago sa aw tɛ se Hayidara ye ala ka dilikibɔlɔ de bilahi a tɛ se k'a bɔ a sɛmɛnen don ala la a ko bɛ ala de bolo ni ala ko k'a bɛ dan yɔrɔ min na a bɛ dan yen mais aw ka nin mouvement foyi de tɛ se ka Hayidara ka ko yuguyugu n'a tun bɛ yuguyugu kunun tasuma tun bɛ yen tuma min na ni cɛ tun tɛ se ka kuma cɛ min kumana karamɔgɔ Hayidara don cɛ min ye wulibali fɔ faama ye don min na kunun n'o y'a sɔrɔ i kun minɛna i bɛ bo kɛ bilahi cɛ min jɔra ka i kɔsɛmɛ ala la k'o tiɲɛ fɔ dictature fanga in na Serifu Sumani Madani Hayidara an wolotuma ma mɛn dɛ mais dɔɔni fitinin min kɛra an ɲɛna an bɛ se k'o lakali
mɔgɔ caman bɛ bi Mali kɔnɔ bilayi Haidara ko in daminɛ na tasuma kan n'u ye histoire lajɛ u b'a dɔn k'a fɔ don dɔ tɛmɛna yanni bi ka se wa o Haidara kelen de don a tɛ fɛ k'o ye aw bɛna ye fɛn na aw bɛna ye hɛrɛ la bilahi aw sigilen tɛ ni mun ye Ala de ka kɛ don Haidara ye jɔyɔrɔ min fa Mali ko kɔnɔ mais nin dogolen don maliyɛn jumɛn na sa réfugié ko kɛra yan san armée kun bɛ degun kɔnɔ o dɛmɛ taara san o kɛra aw bɛɛ ɲɛna miliyɔn 100 ni miliyɔn 18 k'a don balo ni fura ni fini na ka taa di an badenw ma minnu bolila kɛlɛ minnu na b'u faso la ka miliyɔn 10 compter k'a di armée ma u k'u yɛrɛ dɛmɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a faso ye miliyari 1 ani kɔ Haidara y'a seko kɛ mɔgɔ da y'i se ye quoi ka tila ka wuli ka u ye société civile u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ k'a di an bɛna mɔgɔ labɛn ka taa kuma tubabuw fɛ pour que Mali ko in ka se ka suma bon minnu bɛ taa i yɛrɛ de b'i ka avion billet wari bɔ i b'i ka hôtel wari bɔ u bɛnn'a kan mɔgɔw y'u yɛrɛ di u b'u ka wari bɔ karamɔgɔ Haidara b'a la u sɔrɔla k'a fɔ bon nin ko in tɛ se ka taa fɔ n'an ma taa bonya da jamanatigiw kan parce que an bɛ mara dɔ de kɔnɔ u taara ka taa bonya da IBK kan o de la IBK k'a f'u ɲɛna ko nin tɛ aw ka ko ye nin ye faso ko de ye donc faso kan ka aw ka démarche in ta en charge faso bɔcogo filɛ n'a kalama ka agent ni poche d'u ma u taara ka t'o baara kɛ mais toujours aw bɛ k'a ɲini ka b'o tigi de buruja mais karamɔgɔ yɛrɛ y'o de fɔ Mali t'a den ɲuman fɛ bilayi Haidara ɲɔgɔnna bɛ jamana o jamana kɔnɔ kala man ka se k'o wagati quoi ni mɔgɔw b'u yɛrɛ kalama talahi mais a kana Ala ka halaki wele ka se an faso ma quoi a kana Ala ka halaki wele ka se an faso ma sabula Haidara mana dimi bilahi n'a m'an farati Ala bɛ Mali jigi halaki dingɛ kɔnɔ n kalila Ala bonya la n kalila Mamadu ma la parce que an n'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen nɔ a tɛ yen gansan Ala de y'a bila a ka mission na o diyar'i ye o don o ma diya i ye o don Ala de ye Haidara sugandi k'a bila nin mission in na bilahi lezi n kalila Mamadu ma la o de don a ma ko in daminɛ a kunfɛ ten gansan Ala de ka yamaru don mɛnɛ komi a tɛ fɛ k'o mɛn o de don o tɛmɛnen kɔfɛ Malika bɛ k'o manamanakan mun fɔ maliyɛnw a kan'a lamɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ faso jɔ ko kuma fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ maliyɛnw ka bɛn n'u ka keleya fɔ bilahi o tɛ Malika ye n'o y'a sɔrɔ Mali jɔ tun b'ale kɔnɔ a tun kan ka bɔ k'a yɛrɛ démasquer k'a yɛrɛ yira i mana ɲɛ i ka dangatɔya kɔ cogo cogo n'i bɛ ka maabaw dɔgɔya ka n'a kɛ birifini dɔ jukɔrɔ i bɛ bɔ k'i yɛrɛ yira bɛɛ k'i ye k'a dɔn e ye mɔgɔ min ye o la o bɛ sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛ ka cɛ nin ye cɛ ye mais e dogolen don image dɔ kɔfɛ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ sugu min don mɔgɔ t'a dɔn n'i ye maliyɛn yɛrɛ bilahi i bɛ bɔ k'i yɛrɛ yira k'i ka cɛfarinya yira o kɔfɛ minnu bɛ ka karamɔgɔ Haidara ka kumakanw ta internet a ka kasɛtiw jouer k'a tigɛ tigɛ ka sɔrɔ ka montagew kɛ k'a essayer k'a fɔ k'u bɛ karamɔgɔ Haidara la gosi k'a fɔ k'a ye kuma min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye nin man ka kɛ an bɛn'o ɲɛfɔ minnu bɛ ka karamɔgɔ Haidara ka kumakanw ta k'a tigɛ tigɛ k'a monter ka na essayer k'a fɔ k'u b'a ka kuma kɛ nkalon ye an balimaw an bɛna olu fana ka gundo fɔ aw ye maliyɛnw Ala y'an da k'an kɛ adamadenw ye a y'an bonya k'an kɛ mɔgɔw ye a m'an kɛ bagan ye a ye hakili fitinin min d'an ma i ka se k'i taafan dɔn i k'i sen da yɔrɔ dɔn alhamdulilayi rabil alamina Haidara balolen bɛ bi Bamakɔ ni mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛtigiw don k'u bɛ fɛ ka Haidara lagosi ko k'a fɔ k'a ka kuma dɔ ye nkalon ye Haidara ye wele da diɲɛ bɛɛ ale ka ngo n'a dɔ seginna n'ale ko ko Ala ko ta ko ni cɛ sɔrɔla dugukolo sanfɛ k'o segin k'o tɛ tiɲɛ ye ale Haidara b'a da de fo lahara bilayi a tɛ kuma Ala tɔgɔ la minnu bɛ ka nin janfa jugu ninnu kɛ ni silamɛw don ni hɔrɔnw don Haidara balolen bɛ yen n'aw ko k'aw ye dɔnnibaga ye ko Haidara tɛ fɛn dɔn c'est bien mais pourquoi a tɛ wuli k'a sɛgɛrɛ a ka sigi débat a ka diɲɛ wele ka na k'a filmer o mana kɛ a bɛ da dalen na o mais u b'a dɔn piyan bilahi dɔnni t'u la donc u b'u dogo ni image ninnu de kɔfɛ ka karamɔgɔ ka kasɛtiw monter k'u tigɛ tigɛ ka nkalon ta k'a da la k'a essayer k'u b'a mankutu tiɲɛ
mais n'aw dalen b'aw yɛrɛ la k'a ye dɔnnibaga ye k'a b'a dɔn ka tɛmɛ karamɔgɔ hayidara kan bilahi a balolen bɛ yen kodɔnnaw aw yɛrɛ k'aw sigi k'aw miiri cɛ mun ma sa fɔlɔ a balolen bɛ yen mais pourquoi aw tɛ s'a ma a ka médiaw wele ka na a ka débat kɛ aw bɛ fɛ ka kuma minnu démenti k'a fɔ k'o ye nkalon ye a ka na n'o ye A plus B prévu ka yira diɲɛ bɛɛ la mɔgɔ tɛna dɔn mun ta ye tiɲɛ mais k'i sigi manamanakan fɔ la mɔgɔ dɔ kɔfɛ est ce que o tigi yɛrɛ ye silamɛ ya donc n baden silamɛw n baden maliyɛnw an ka ko dɔ faamu an ka baara kɛ ni hakili ye ala y'an bonya ni hakili de ye an ka kɛ kodɔnna ye an kana sɔn ni fitinɛmɔgɔ ni maani ninnu kana an ka maabaw dɔgɔya an bolo ni maalankolon ninnu kana na an ka maabaw buruja n'i ko k'i ye dɔnnibaga ye e bɛ fɛn dɔn ko karamɔgɔ hayidara tɛ fɛn dɔn karamɔgɔ hayidara dun ma sa yanni e ka t'i dogo k'i bɛ kasɛti dɔ monter ka kunfinw adamadenw hakili suɲɛ n'o ye na i kana débat ɲini ni karamɔgɔ hayidara ye a k'aw sigi face à face a ka kuma min bɛ yen n'o tɛ tiɲɛ ye i k'o bɔ k'o d'a ma k'a fɔ a ye ko karamɔgɔ hayidara ye nin fɔ ne ma sɔn nin dalu de ye nin ye kuranɛ kɔnɔ nin tɛ tiɲɛ ye médiaw k'a filmer arajow ka na telew ka na diɲɛ bɛɛ k'o ye an balimakɛ an bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko e ye tiɲɛtigi e ye dɔnnitigi ye mais bilahi e filɛ ka nin mun kɛ hali sitanɛ ka sufa ne ye sabula mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔnnibaga ye i man ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ buruja kɔfɛ k'a balolen to k'a sɔrɔ madama mɔgɔ min ye wele da k'a fɔ ni n filila a ye n tɛgɛ minɛ k'a ka dayɛlɛnnen don bɛɛ ye fɛnɛ ka tila k'a kumakan di ni hayidara kelen tɛ diɲɛ bɛɛ m'a mɛn dɔnnibaga da fɔlɔ ne ka n go o go ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a lasegi bilayi k'a b'i da de fo dugukolo jukɔrɔ dɔ k'a lasegi karamɔgɔ jumɛn de la k'o défi fɔ fɔlɔ depuis a ye wajulu daminɛ karamɔgɔ jumɛn de la k'o fɔ ko n ka go o go n'a laseginna ko n tɛ wajulu kɛ bilen donc a b'a yɛrɛ kalama hayidara tɛ kuma a kun fɛ donc n badenw ala de ye hayidara bonya a bɛ jɔyɔrɔ min na ala de y'a d'a ma sabula kunu a ye saya ta ko ala ka tiɲɛ ka fɔ ala ko hayidara i tɛ sa n'i se yɔrɔ la mɔgɔ tɛ fɛ k'i ye yɔrɔ min na hayidara b'o o sira de kan ka taa donc a y'aw jɛngɛ ka bɔ hayidara n'a ka ansaruw natɔ ɲɛ bilayi u tɛ se ka kunbɛn wa u bɛ waleya kɛ dugukolo sanfɛ association ma deli k'a kɛ mali kɔnɔ wa a tɛna se k'a kɛ fo ka taa diɲɛ wuli ansar de bɛ ladege i tɛ se ka ansar ta waleya bilayi kuma tɛ quoi kɛwale de don kuma tɛ kɛwale donc ne kun bɔra ka nin video kunkurunin in kɛ ka kuma an baden maliyɛnw fɛ minnu bɛ k'u manamanakan fɔ Facebook sanfɛ n'o ye arasibati ye o ni malika o ni minnu bɛ ka karamɔgɔ ka kumakanw tigɛ tigɛ k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛna karamɔgɔ ka kuma nkalontigiya ka sɔrɔ a balolen bɛ yen nɔ vraiment a kan'u lamɛn a y'aw yɛrɛ ɲini ninnu ta ka ko bɛ ala bolo quoi ala natɔ don mais karamɔgɔ ko k'an kana mɔgɔ dɔgɔya an kana mɔgɔ neni an tɛna mɔgɔ dɔgɔya an tɛna mɔgɔ neni mais nin kuma in kun ye an balima minnu bɛ yen n'u ma ko ninnu faamuya yan'u ka tugu mɔgɔ dɔw kɔ ka t'u yɛrɛ mago sa vraiment adamadenw an ka wuli an ka kunu an ka ko ninnu faamuya sinon fɛn mun natɔ don vraiment hɛrɛ tɛ ala kana da mali kan quoi bilayi mɔgɔ i b'i mɔgɔ ɲɔgɔn bilasira ni bonya ni kodɔn ye quoi mɔgɔ bɛ mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ i m'a dɔgɔya mɔgɔ bɛ mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ i m'a lebu mɔgɔ bɛ mɔgɔ bilasira ka sɔrɔ i m'a ɲini k'a lajaba mais ka taa kɛ aw datugu dayɛlɛ karamɔgɔw y'a don ta nin bɛ karamɔgɔ hayidara bolo a y'a kɛ tan mobili joli b'a bolo a bɛ tan fato nin bɛ ka kɛ faso kɔnɔ a tɛ ka kuma mais karamɔgɔ hayidara ye tɛ faama ye minisiri tɛ député tɛ maire tɛ fasoden ɲuman de don n'a bɔra degun min kalama don o don maliyɛnw de bɛ t'u makasi hayidara la u ka problème minnu bɛ faamaw ka niveau la a bɛ wuli k'i cɛsiri ka essence k'a ka mobili kɔnɔ ka taa faamaw sɛgɛrɛ ka kuma u fɛ u bɛ dɔw to a ta la u tɛ dɔw to a ta la ale dan ye ka t'u deli mais karamɔgɔ y'a seko kɛ karamɔgɔ y'a seko kɛ mali a faso ye a y'a seko kɛ maliyɛn den minnu bɛ t'u jigi sɛmɛ a la a y'a seko kɛ fɛnɛ hali ni minnu ma t'u jigi sɛmɛ a la n'a bɔra fasodenw ka degun dɔ kalama faamaw bolo bilahi a bɛ wuli k'a seko kɛ mais e arasa e ye jɔn de ye ko a bɛ t'e wele k'o fɔ e ɲɛna k'ale ye nin kɛ faso kungo la e bɛ wuli ka manamanakan fɔ ko an ma hayidara ye an m'a mankan mɛn i kun k'i fa bacili ɲininka fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ hayidara kumana yanni ka n'i jɔ k'i bɛ dangalo kan fɔ i tɛ kow ɲɛɲini fɔlɔ e
bɛ se ka wuli ka bila mɔgɔbaw la cogo di yanni e ka bi karamɔgɔ Hayidara kan il n'est pas dans le gouvernement député tɛ maire tɛ ministre tɛ i ka cɛkɔrɔba min bɛ fanga la i tɛ t'o ɲininka fɔlɔ n fa aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn e jɔyɔrɔ kɛra jumɛn Malitɛlida cili la an fa kana sɔn faamaw ɲɛji ka bɔ dɛ e ma Bacili tɔgɔ fɔ depuis i ka maabaw dɔgɔya daminɛ depuis i ka faama dɔgɔya daminɛ Aras Baci a ma deli ka Bacili tɔgɔ mɛn e da a dun bɛ fanga la a ye ministre bonda dɔ kɛ n'o ye justice ye sisan o y'a bila dugukolo bonda la an ma deli k'i mankan kelen mɛn fɔlɔ ko dossier dɔ filɛ nin ye Bacili ko nin ma se ka ɲɛnabɔ o tɛ hɔrɔnya dɔ ye han Aras Baci o tɛ hɔrɔnya dɔ ye n'a ma ɲɛ k'i bɛ walifaw dɔgɔya ka tiɲɛ fɔ olu ye i bɛ se ka tiɲɛ fɔ i ka cɛkɔrɔba fɛnɛ ye sabula adamaden ma dafa surtout politique mɔgɔ donc maliyɛnw an kana sɔn an ka taa dingɛ kɔnɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka maabaw minɛ komi an k'an k'u minɛ u ni bonya mun ka kan ala de y'u bonya an b'u bonya fo saya fo kaburu kɔnɔ a kana sɔn maa ni foyi k'aw décourager k'aw bɔ nin na a kana sɔn maa lankolon foyi k'aw décourager k'aw bɔ nin sira kan sabula olu de kɛra sababu ye k'anw tɛgɛ minɛ k'an bɔ fili la ka sira yira an na an ka sonyɛni dabila ka jɛnɛya dabila ka namara dabila ka janfa dabila ala n'o mɔgɔba ninnu sababu plus précisément Seru Usumani Madani Hayidara kana baya fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ prévu A plus B a tɛ se ka sɔsɔ maa miliyari joli de ye baya kɛ dugukolo sanfɛ ka jogo dilan ka danbe dilan ka kɛ hɔrɔn ye ka kɛ laadiri ye ala ni Seru Usumani Madani Hayidara sababu o cɛba ala y'o d'aw ma k'anw kunkɔrɔ ta n'o ye mais ni aw ma se ka bila mɔgɔ wɛrɛ la o tigi kɔ maliyɛnw a y'a jateminɛ ninnu bɛ yen de ka faso segin kɔ ka fitinɛ wuli jamana kɔnɔ Seru Usumani Madani Hayidara y'o de faamuya ka kuma a kanuɲɔgɔnw fɛ ka kuma a ka jɛdenw fɛ k'a fɔ mɔgɔ kana kɛlɛ k'ale tɔgɔ la mɔgɔ kana fitinɛ wuli an k'a ko ti ala ma karamɔgɔ an y'a dɔn bilahi a ko bɛ ala bolo sabula e ka ko sɛbɛnnen bɛ ala de la n'a tun bɛ mɔgɔ bolo bi a sɔrɔ a tiɲɛna donc n baden sinji maliyɛnw a kana sɔn ninnu fitinɛ mɔgɔw k'aw la fili fiyewu ka t'aw bila dangana a tɛ danga mun ba tigɛtigɛw dɔn quoi ni Hayidara ko tun bɛ ban aw ye maliyɛnw de ye a daminɛna aw caman ɲɛna san tun b'a sɔrɔ Hayidara ko kuma tɛ fɔ mais n'i y'a ye toujours o Hayidara bɛ yen dɔ bɛ ka fara a kan de fɛn tɛ ka bɔ a la n badenw a y'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ ala de bolo dɛ a tɛ jɔn bolo a bɛ ala de bolo faama tɛ se k'a tiɲɛ maa lankolon tɛ se k'a tiɲɛ dangaden tɛ se k'a tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'i jɔ a ɲɛ ala b'i disi fara bilahi tɛ se k'a kunbɛn donc o la fɛn min tɛ se ka kunbɛn ka n'i jɔ o ɲɛ quoi donc ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ ka yafa deli an balima bɛɛ lajɛlen fɛ parce que n b'a dɔn ni hali ni karamɔgɔ y'a dɔn ko n ye nin kɛ a bɛna a tɔɔrɔ mais n bɛ yafa deli karamɔgɔ yɛrɛ fɛ bilahi a n'a ka denbaya nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye an baden minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka tugu ninnu kɔ k'a sɔrɔ u m'a ɲini k'a faamuya vraiment n ka kuma in kun y'olu de ye k'u tɛgɛ minɛ u kana taa fili badingɛ kɔnɔ faamu ɲuman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma halisa ala ka tiɲɛ bange mali dugukolo sanfɛ nin ko in tiɲɛ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a gundo da kɛnɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ ye quoi n tɛ n fa dɔn o ye fa dunan ko ye misiden tɛ wara dɔ nka a ba b'a dɔn minnu bɛ ka ninnu su ka bila nin baara la olu bɛ Hayidara dɔn mais aw minnu bɛ k'a kɛ aw de t'a dɔn sinon n'aw b'a dɔn bilahi hali n'u ye miliyari d'aw tɛgɛ aw tɛ sɔn k'a minɛ k'a fɔ k'a bɛ nin walejugu ta ka karamɔgɔ Hayidara sɛgɛrɛ mais n'a wolola mun na an bɛɛ bɛn'a ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma dɔrɔn ne kɔni bɛ mun fɔ aw ye ala k'aw sɔn sabali la ala k'aw sɔn hakili ɲuman na ala k'aw sɔn ladamu na faamu ɲuman bɛ ala bolo ala k'o da an n'aw ma an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o da n'a ma ala k'a n'a sutura ala kana jugu ban n'a la nka ala kana jugu san n'a la minnu tɛ fɛ k'a ye ala ka ko kɛ karamɔgɔ Hayidara ye bi ka tɛmɛ kɔrɔlen kan bilahi mɔgɔ tɛ fɛ ka mun ye Hayidara i m'a ɲini ala fɛ ala de bɛ k'a d'i ma jagoya fɛn caman bɛ ka kɛ Hayidara ye a man di ye mais ala de ko n b'a kɛ jɔn seko t'o la bilahi sabula i ye guloki bɔ k'i ka sa ala ka diinɛ ka se ala y'o dɔ i la ala ko na hɛrɛ k'i ye i yɛrɛ sigilen tɛ ni mun ye
m'a fɔ yarabi ama si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o da ni ma an karamɔgɔ ala k'anw yɛrɛ kɛ tiɲɛtigi ye ala k'an kɛ faso jɔla ye ala kan'an kɛ faso cibaga ye ala kan'an kɛ fitinɛmɔgɔ ye jamana in kɔnɔ ala k'an kɛ maliyɛnw kalabaga ye ɲɔgɔn na an ka maabaw ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ an ka silamɛtɔnw ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ an ka faamaw a ɲumanw ala k'u kɛnɛ to an kɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ sonyɛni na ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka faso ka hakɛ segin a ma u ka bɔ sonyɛni na o se bɛ ala ye ala k'o k'an n'u ye kira n'a somɔgɔw kanu kama bido yɛrɛ la yɔrɔma kɔsɔn sɔli ala rasulu a balimakɛ seba sisogo don nin dakuruɲɛ fitinin de tun bɛ n bolo k'a fɔ depuis ala k'an da ma deli ka video kɛ fɔlɔ ko n b'a publier n ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ karamɔgɔ n'a denw ka wajuru de publier youtube sanfɛ n'i ye n tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn directement i bɛ n ka page officielle ye hakili ɲuman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma kuma ma nɔgɔn i ɲuman fɔtɔ i bɛ se ka bi dɔ la i bɛ se ka bi dɔ kan i bɛ don dɔw gasi la n m'a dabɔ o kama a kɔni dabɔ kun ye dɔrɔn de an balima minnu bɛ yen n'u bɛ ka ninnu ka kumaw lamɛn minnu bɛ ka manamanakan fɔ an ka maabaw n'an ka karamɔgɔ n'an ka faamaw ma o ni ka karamɔgɔ ka kumaw tigɛ tigɛ k'a monter ka nkalon da a la k'a sɔrɔ a balolen bɛ yen a dun bɛ se k'a sɛgɛrɛ a ka débat kɛ bɛɛ k'a ye k'olu ka nkalon da kɛnɛ ka kuma in kun y'o de ye pour que k'an balimaw tɛgɛ minɛ u kana tugu ninnu kɔ ka t'u yɛrɛ di halaki ma ninnu ka ko a mana laban cogo min na an bɛn'o lakale ni ala sɔnna a ma si ni kɛnɛya kɔnɔna la ala k'o d'an ma hakɛto bɛ nin kan sɔli ala muhamadu aw k'an bɛn wagati wɛrɛ merci